الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما والد قلت خيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام عاشقان رسول پر محترم بزرگ بھائی دور اور بلاخر درود پاک پڑھ کے سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد شریف پڑھ کے حضرت صاحب دی مدد فرما دیں انشاءاللہ پھر دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی تعظیم بخشش ہے اللہ تعالیٰ ساری بخشش ہے اسباب کا ادا کر دے ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغفرني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا لطيف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ کے اندر بارگاہ نور کے اندر جو بھی حاضرین نے کلام پاک پڑھا درود پاک پڑھا قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ذکر اذکار کیا گیا جو بھی تسبیح و تعلیل و تقدیس اور تحمید
اللہ رب العالمین کے ترانے گائے گئے، اس سب کا ثواب ہم جان عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم سے آپ یہاں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء ذوات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اسے آپ یہاں قبول و منظور فرما اور اپنی شان کریمی کے لئے اس کا ثواب تمام ذوات انبیاء کو پہنچا۔ یا اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اور تمام شہداء کرام سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم اسے آپ یہاں قبول و منظور فرما اور اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کے لائق اس کا ثواب اللہ ان ہستیوں کی ارواح مبارکہ کو پہنچا۔ یا اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اس کا ثواب میں اپنی شیخ کریم کی سلسلہ کے تمام مشائخ، تمام بزرگان دین، اولیاء کاملین اور خصوص حضور غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم اسے آپ یہاں قبول و منظور فرما اور اپنی شان رحیمی کے لئے اس کا ثواب ان تمام ہستیوں کو پہنچا۔ یا اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مومنین مومنات، قانتین قانتات، خاشعین خاشعات، متصدقین متصدقات، صائمین صائمات، ذاکرین ذاکرات دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اسے آپ یہاں قبول و منظور فرما اور ان سب کے اوپر اپنی رحمت کی قابل اللہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ کریم اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، اللہ ان کے خاندانوں میں سے، ان کے اہل خانہ میں سے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی روح کو، اس ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ اسے آپ یہاں قبول و منظور فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ سے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ کریم خصوص بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے، اولاد سے، ازواج سے، اصحاب سے اور ان کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے جملہ افراد کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ اسے آپ یہاں قبول و منظور فرما اور اپنی شان کریمی کے لئے اس کا ثواب ان تمام خاندانوں اور تمام نفوس قدسیہ کو پہنچا۔ یا اللہ کریم میں مسکین کی حاضر ہوں اور انتہائی عزیز القدر قاری استاد القرآن قاری محمد جاوید سمور صاحب بھی حاضر ہیں اور گلشن فیضان رضا جناب محترم محمد گلزار احمد صدیقی اطاری صاحب بھی حاضر خدمت ہیں۔ اللہ سب نے اپنی تیری بارگاہ عالیہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم ملک محمد عدنان اطاری صاحب کی والد مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، اللہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت و معیت نصیب فرما، اللہ ان کو قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ بیت اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ان بزرگوں کی بخشش فرما۔ اللہ غلاف کعبہ کا واسطہ دیتے ہیں، بزرگوں کی بخشش فرما۔ اللہ صفا و مروہ تیری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما۔ اللہ بیت اللہ کے غلاف کا واسطہ دیتے ہیں، حجر اسود کا واسطہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ مصطفیٰ اور مینا اور میدان عرفات کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ جہاں امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس میدان کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس رحمت بھرے میدان کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما۔ اللہ اپنی شان کریمی کے لئے ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کا بھلا فرما، اللہ پوری امت کی خیر فرما، اللہ پوری امت کے اوپر کشادگی کے دروازے کھول دے، اللہ پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ علیہ السلام اس وقت جتنے بھی مصائب سے دو چار ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ ہم سب آل غزہ کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے
आले गजा और आले फलस्तीन इस वक्त जो भी जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं और जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह हम आले गजा के लिए और आले फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उन मजबूर मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह उनकी शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में से मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो भी जिस हद तक उनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद को अपनी बरगाह में कबूल फरमा। अल्लाह समूद फरोटेला के हवाले से जो लोग काफिले लेके गए हैं, अल्लाह उनकी मदद भी फरमा। और अल्लाह जो बंदा भी अपनी हिम्मत इस्तिताअत ताकत के मुताबिक आले गजा के लिए आवाज उठा रहा है, अल्लाह उसका आवाज उठाना भी अपनी बरगाह आदिया में कबूल फरमा। और अल्लाह हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान मजबूर हैं, परेशान हैं, तंगहाल हैं, अल्लाह उनकी मजबूरियाँ, परेशानियाँ और तंगियाँ दूर फरमा। अल्लाह हमारी नीयतों की किबले दुरुस्त फरमा। अल्लाह हमें हमारे ख्यालों को पकीज़गी नसीब फरमा। अल्लाह हमारी सोचों को तहारत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे दामन को पारसाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह हमको इंशराह सदर नसीब फरमा। अल्लाह हमें मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह बड़े लोगों की इज्जत करने की और छोटों के साथ शफकत और प्यार से पेश आने की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमान बनकर रहने की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह हुजूर की पूरी उम्मत का भला फरमा, हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा और हुजूर की उम्मत के साथ भला करने की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह इस वक्त आलम इस्लाम जिन मसाइब से दो चार है, अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाह मेरे प्यारे देश के पाकिस्तान के तख्त पर बहुत जल्द इस्लाम का परचम लहरा। अल्लाह हमारे हर घर की छत के ऊपर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का परचम जो है वो बुलंद फरमा। अल्लाह गली गली के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का चरागा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह उनकी मोहब्बत के उजालों को चार सौ फैलाने की अल्लाह हम जो कह सके हैं, जो नहीं कह सके, अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है वो हमें नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह मलक मोहम्मद अदनान साहब के आले खाना के अंदर बरकतें नसीब फरमा। इनकी जान की, इनके माल की, इनकी रिज़्क़ और इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनकी रिज़्क़ को दोबाला फरमा। अल्लाह इनके खानदान में बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह इनके ऊपर आने वाले हर किस्म के मसाइब को दूर फरमा, आने वाली तकलीफों को दूर फरमा। अल्लाह इनको रिज़्क़ फरावा नसीब फरमा। अल्लाह इनको उम्र वासी नसीब फरमा। अल्लाह इनको इल्म नाफी नसीब फरमा। अल्लाह इनको अमल की राहों का मुसाफिर बना। अल्लाह इनको सही मानी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा सही उम्मती बनकर रहने की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथ अपनी बरकत आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हम इस काबिल नहीं है कि तुझसे मांग सके, लेकिन अल्लाह हम अपनी साजिशी का इजहार करते हैं और खुलेआम इजहार करते हैं। मालिक हमारे उठे हुए हाथ अपनी बरगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे बाकी खारजी गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे अंदरूनी बैरूनी गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे दीदा दनिस्ता गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर जो कदूरते हैं, अल्लाह उनको दूर फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को शीशे बांध चमका, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा भी दिल चमका दे है चमकाने वाले। खुदाया बाकी बनी फातिमा की बरकौली मामूली फातिमा अगर दहमतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अल उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन बिरहमतिही या अरहम। Allah kerana lebih tidak kata nampak. कारी रण उत्ते फड़ाओ ना, कारी रण उत्ते फड़ाओ।